Hastani kotor kebengnai bodol Tipra motha bodol kwlugmwng kalaimani nukjaka thane bidhansabha chongmarini laimani yagulo hastewo kaisa laibuma sika Tipra motha bodol kogroi deramongo khiklaika hastani lukurogno Tipra motha bodol chong 2024 bishini phai tongnai lukchaba chongmarino buskango tonewone kalyanpur nagar bidhansabha kendro wa fanfonugoi tongka haste BJP bodol chong hastani kotor kebengnai bodol Tipra motha bodol ni jotoni slai fan ganang khanai sini jagui tongo kalyanpur ni nagar বিধানসভা কেন্দ্র নি salgwra maharanipur ni Tipra motha sibir kwlugmwng kalaimani nukjaka sangrong salo bodol ni kaisa panda ni bisingti Tipra motha bodol ni khorok Teisa botar gwdal phai ke Bharatiya janata party bai borokno lam sogmung yakarkha khwai hankar janajati morcha ni asukphang prosenjit deborma bodol ni salgwra maharanipur kendro ni okranai kolnai cities deborma tei coordinator ratan deborma তিনি উত্তর মহারানিপুর কল্যাণপুর বিধানসভা আন্দার তিনি মহারানিপুর শক্তি কেন্দ্র বাই লোয়ারি জাক কাইসা জৈনিং সভা তিনি 8 ফ্যামিলি নি 21 ভোটার ত্রিপুরা মথানি অর ফাই সব পাই জৈনিং হিকা বিজেপি কারণ নুখা বরক দীর্ঘ এডিসি সরকার ফ্যামিলি ইয়াগুলো ত্রিপুরা মথা বাই गोरोंगै जे सामुंख्लायका जेचिनि महाराजा प्रदुतनि जे आशा बाय आकांक्षा बाय बरक तिनि त्रिपुरा मथानि तुइ सामुंख्लायका किन्तु नुकजाखा बंनि जे लास्ट फाइट 2023 नि निर्वाचननि परे बंनि जे कायसा प्रतिश्रुति ग्रेटार त्रिपुरा लैंड आबो सारा त्रिपुरा बेपिक नुकजाखा आबो कायसा कुनु दाबी इंगै माया बरक अबहाय कायसा मेसेज मांखा दिनै बरक साधारणत बरक जनगण सिमिया बरक तेबो त्रिपुरा मथानि नेता कतर सालब्रुम त्रिपुरा जेव बीजेपी हाबै तंगमानि नरक नुकना यूट्यूब खुलकायनो नि फेसबुक खुलकायनो जों नुक तंगो ब्यूरो रिपोर्ट खरok